por los profetas, a estos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these end times spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom he also made all the world. Vamos a orar rápidamente. Let's pray quickly. Señor y Padre amado, Lord and Heavenly Father, estamos en tus manos. we are in your Te hands. pedimos que tomes el control We ask you to take control de todo lo que vamos a hacer of everything we'll do y de lo que vamos a hablar. and of everything we'll speak. Que sea tu Espíritu Santo que nos guíe That is your Holy Spirit guiding us. y que cada persona And that every que person vino buscando una palabra de parte tuya, that came looking for a word from your behalf, tú le hables, Señor. you speak to them, Lord. Tú tienes muchas maneras de hablarnos. You have a lot of ways to speak to El us. problema es que estamos distraídos And the problem is we're distracted con el ruido de la vida, with the noise of life, de las circunstancias of the y de circumstances, todo lo que nos rodea. and of everything that surrounds Pero en us. este día But on this day, te pedimos, Señor, we ask you, Lord, que abra nuestro entendimiento that you open our understanding y podamos enfocarnos en tu palabra and we can focus on your word que va a ser predicada that will be preached para poder tomar decisiones correctas to take right decisions al escuchar tu voz. when we hear your voice. Te damos gracias We give you thanks en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, ya les hablé 2 domingos So I already spoke to you 2 Sundays acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. on the importance of listening to the voice of God. Semana pasada les di un repaso de la semana antepasada. Last week I gave you a review on the week before, Pero hoy voy a empezar de lleno but today I will go all in porque quiero avanzar lo más posible. because I want to advance as much as possible. O sea, la escritura que leímos So the scripture we read says, dice que Dios siempre ha hablado it says that God has always spoken de diferentes maneras. in different ways. Dios nos habla a través de la ley, God speaks to us through the law. nos habla a través de los profetas, He speaks to us through the prophets. nos habla a través de su Hijo, He speaks to us through his Son, el cual es el heredero de todo, dice su palabra. whom is the heir of all things, says his word. Entonces Dios siempre está hablando So God is always speaking porque Dios es un buen líder because God is a good leader. y Dios sabe And God knows que un buen that líder a good leader siempre comunica always a communicates sus seguidores to his o a los followers que están a su cargo or those that are under him la visión, the vision, lo que se tiene que hacer what needs to be y done lo que no se debe hacer and what should not be done para tener éxito. to be successful. Entonces Dios siempre está hablando So God is always speaking porque estamos aquí because we are here no porque esta sea mi visión, not because this is my vision, no porque esto sea mi ministerio not because this is my ministry o mi reino. or my kingdom. No, esta es la visión de Dios. No, this is God's vision. Este es el llamado de Dios. This is the calling of God. Y este es el propósito de Dios que estamos llevando a cabo. This is the purpose of God that we are bringing into pass. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces Dios manifiesta su propósito So God manifests his a purpose través de sus hijos, through his children que somos obedientes a su llamado y a su palabra. that are obedient to his calling and his word. ¿Habrá alguien obediente a su palabra aquí? Is there anyone obedient to his word here? Amén. Entonces escuche bien. So listen well. Si Dios siempre nos está hablando de muchas maneras, If God is always speaking to us in different ways, ¿por qué razón entonces no escuchamos la voz de Dios? for what reason then we do not hear the voice of God? Porque estamos entretenidos en otras cosas. Because we're entertained in other things. La vez pasada les hablé acerca de Marta, Last time I was speaking to you about Martha. cómo Marta estaba enredada en tantos quehaceres How Martha was tangled up in so many chores. y el maestro estaba en su casa, And the teacher was at her house. el heredero de todo The heir of everything lo que existe en el planeta that Tierra exists on planet Earth, y en el universo. in the universe, Ahí estaba en la casa de Marta y de María. was at Martha and Mary's house. Pero Marta estaba turbada con tantos quehaceres. But Martha was troubled with so many chores. Mas María tomó la mejor parte. But nevertheless, Mary took the best part.
ella escuchó, ella decidió escuchar la voz de Jesús. She decided to listen to Jesus' voice. Y cuando escuchamos la voz de Jesús, And when we hear Jesus' voice, como acaba de decir la Escritura, like the scripture just said, en estos días Él nos ha hablado a través de su Hijo, in these times He's spoken to us through His Son, el quien constituyó heredero de todo. whom He has appointed as heir of all things. Ahora, quiero que tomes notas Now, I want you to take notes porque quiero mencionarte because I would like to mention to you varias maneras various ways de cómo Dios nos habla, and how God speaks to us. y todas estas maneras que te voy a hablar, In all these ways I will mention to you, todas son bíblicas. they're all biblical. En cada una de ellas tengo una cita bíblica, And each one of them is in a biblical el verse, cual tal vez no te la voy a decir porque nos vamos a tomar mucho tiempo. which maybe I will not say it to you, mention it to you, because it will take a lot of time. Pero todo lo que te voy a decir But everything I will tell you, es de la palabra del Señor. it's from the word of the Lord. Usted piensa que Dios solamente te habla de una manera audible You think that God only speaks to you in an audible o a way través del or predicador, through the preacher. pero hay muchas maneras But there's various ways de las cuales Dios habla. that God can speak. Dios nos habla a través de diferentes formas. God speaks to us with different ways. Así que toma nota, número uno, So take notes. Number one, Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. He speaks to us through His word, the Bible. Como yo te he dicho, ¿quieres conocer el corazón de Dios? Like I said to you, do you want to get to know the heart of God? Entonces lee la Biblia más. Then read the Bible more. ¿Quieres conocer la visión de Dios? You want to know God's vision? Pues lee la Biblia más. Well, read the Bible more. Y tú vas a conocer su corazón y la visión de Dios. And you will get to know His heart and God's vision. Porque dice la palabra del Señor Because the word of the Lord en says 2 de Timoteo 3:16 in 2 Timothy 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios that every scripture is inspired by God y útil para enseñar, and useful to teach, para redarguir, to convict, para corregir, to correct, para instruir to instruct, y para justicia. and for justice. Entonces la palabra nos enseña todo So the word teaches us everything lo que hay en el corazón del Padre. that is in the heart of the Father. Si quieres conocer al Padre, conoce la Biblia. If you want to get to know the Father, get to know the Bible. Pero muchas veces conocemos más otras cosas But many times we know other things que la palabra del Señor. more than the word of the Lord. Número dos, Number two, Dios habla God speaks a través de la voz del Espíritu Santo. through the voice of the Holy Spirit. ¿Alguna vez te ha hablado el Espíritu Santo? Has the Holy Spirit ever spoken to you? Levante la mano si te ha hablado el Espíritu Santo. Raise your hand if the Holy Spirit has spoken to you. Y si no, hoy te va a hablar. And if not, today He will speak to you. Cuando Dios usa el Espíritu Santo When God uses the Holy Spirit para to hablarnos, speak to us, tú vas a sentir una sensación aquí en la boca del estómago. you will feel a sensation here at the center of your Y stomach. vas a sentir un gozo. And you will feel a joy. Porque el Espíritu Santo cuando te habla lo sientes aquí. Because the Holy Spirit, when He speaks to you, you feel it here. No en la mente, Not in your no mind, en el corazón. nor in your heart. Lo sientes aquí. Este es el centro del ser humano. You feel it here. This is the core of the human Y being. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. And God speaks to us through the Holy Spirit. El mundo le llama, me dio una corazonada. The word calls it, I had a God Feeling. feeling. Yeah. O tengo un sentir aquí, Or I just have a feeling right en la here boca del estómago. at the center of the stomach. No es un sentir común. It's not a common Es que el feeling. Espíritu Santo te habla It's that the Holy Spirit speaks to y you. te da convencimiento And He convicts y you. vas a sentirlo en el centro de tu ser. And you will feel it at the center of your being. Así que cuando sientas eso es que Dios te está hablando. So when you feel that, is that God is speaking to you. Aleluya. Hallelujah. Número 3, Number three, Dios nos habla a través de sueños. God speaks to us through dreams. Como les dije la vez pasada, Like I said to you the other time, Dios me llamó God called me para aceptarle como Señor y Salvador to accept Him as Lord and Savior a través de un sueño. through a dream. Cuando yo soñé ese sueño When I had that dream y me desperté, and I woke up, yo sabía que Dios me estaba hablando. I knew God was speaking to Y me. le dije a mi esposa, And I told my wife, Dios me habló, God spoke to me. pero yo nunca había escuchado la voz de Dios. But I had never heard the voice of God. Tampoco era cristiano, I wasn't a Christian either. pero Dios me habló porque Dios tenía un propósito conmigo. But God spoke to me because God had a purpose with Y me. fue a través de un sueño. And it was through a dream.
sabemos que no todos los sueños son de Dios. We know that not all dreams come from Hay God. sueños que son almáticos. There are dreams that are from your soul. Hay sueños que vienen de Dios. There are dreams that come from God. Y hay sueños que vienen del mismo diablo. And there are dreams that come from the devil himself. Hay sueños que el mismo diablo provoca There are dreams that the devil himself provokes para que tú tengas pesadillas so that you have nightmares. o para que tengas un mal sentir en la mañana. So that you wake up in the morning with a bad feeling. ¿Alguna vez has soñado algo que te levantas de mal humor? Have you ever had a dream of something that you wake up in a ¿Te bad levantas mood? enojado You wake up mad por lo que soñaste? because of what you dreamt. Ese sueño no vino de Dios. That dream did not come from God. Ese sueño vino de That Satanás dream came from Satan para quitarte el gozo to take from you your y joy turbar tu vida. and trouble your life. Porque los sueños de Dios Because God's dreams siempre te van a dar dirección. will always give you direction. Siempre te van a avisar de algo que viene en contra tuya Will always warn you of something that's coming against you o algo que te va a edificar. or something that will edify you. Dios habla a través de sueños. God speaks through dreams. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Número 4, Number 4, Dios habla a través de visiones. God speaks through visions. Dios nos da visiones God gives us visions para que nosotros so that entendamos we understand lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. what God wants to do with our life. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 9, verso 10, The Bible says in the book of Acts 9:10 que Dios le dio una visión a Ananías that God gave a vision to y le Ananias. habló acerca de Saulo de Tarso And he spoke to him about Saul of Tarsus. y le dio instrucciones And he gave him instructions para que fuese a donde estaba Saulo for him to go to where Saul was y que orara por él and for him to pray for him. para que se le cayeran las escamas religiosas de los ojos. For his religious skills to fall off from his eyes. Y fue a través de una visión. And it was through a vision. Entonces Dios nos habla a través de visiones. So God speaks to us through visions. Número 5, Number 5, Dios nos habla a través de la voz audible. God speaks to us through the audible voice. Dios te puede hablar audiblemente God can speak to you audibly de la misma manera que me estás escuchando hablar a mí. in the same way that you're hearing me speak. No lo acostumbra a ser muy seguido, He doesn't do it as often, pero Dios habla but God speaks audiblemente, in an audible way. como le habló a Abraham, Just like he spoke to Abraham. como le habló a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía. Just like he spoke to Moses through the burning bush that would not be consumed. So, tú puedes escuchar la voz de Dios So you can hear God's voice audiblemente in an audible way si Él te quiere hablar de esa manera. if he wants to speak to you that way. Hay un testimonio poderoso There is a powerful testimony de un ex sacerdote of an ex-priest de brujería, of witchcraft, un ex satánico an ex-Satanist llamado Maximiliano Martínez. called Maximiliano Martinez. Ya ha de estar con el Señor, He must be with the Lord porque este already. testimonio lo escuché en el 1990. Because this testimony I heard in 1990. Y este hombre cuenta su testimonio. And this man tells his Y testimony. cuando Dios lo rescató para su reino, And when God rescued him for his kingdom, él escuchó la voz audible del Padre Celestial. he heard the audible voice of the Heavenly Father. Y cuando él escuchó la voz de Dios, And when he heard the voice of God, la casa donde él estaba the house where he was at se partió por la mitad was struck into half por el estruendo de la voz del Padre. by the thundering of the voice of the Father. Y en ese día cayó de rodillas And on that day he fell on his y knees entregó su vida a Jesús. and he gave his life to Jesus. Pero Dios le habló a él audiblemente. But God spoke to him in an audible way. Hay muchas personas There's many people que dicen que Dios les habló audiblemente that they say that God spoke to them audibly. y puede ser que sí And it could be, y puede ser que no. and it could be that they Pero did Dios it. lo puede hacer. But God can do it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número 6, Number 6, Dios te puede hablar a través de ángeles. God can speak to you through angels. Aleluya. Hallelujah. Hoy en día todos miran ángeles, Nowadays, everyone sees angels, pero nadie mira el pecado que están haciendo. but no one sees the sin they are committing. Alguien me dijo, pastor, miré un ángel detrás de usted. Someone told me, Pastor, I saw an angel behind you. ¿Cómo era? How did he look like? Tenía unas alas He had grandes. some big wings. Le dije, equivocado. And I said, you're Los mistaken. ángeles no tienen alas. The angels do not have wings. Se acabaron los amenes. All amens are over. Aleluya. Ahora que viene Navidad, Now the Christmas is coming usted va a up. poner en el arbolito muchos
muchos angelitos con alas. You will put there in your Christmas tree a lot of angels with wings. Alaba lo que no es de yeso. Praise him, he's not made of clay. Ajá, unos dicen así, pero hay otros que sí los ponen. Some of you say no, but there's others that you Ahí do los put them venden en out. las tiendas en todos lados. There they sell them in the stores all over Lo the place. primero que usted ve ahora cuando entra a la tienda, usted ve angelitos, usted ve esferitas, usted ve Santo Claus, usted ve venados, usted ve de todo. When you go into a store now, that's all you see. You see angels, you see Santa Claus, you see Y reindeer. hay unos angelotes así grandotes, And there are some angels this big con alas. with wings. Pero bíblicamente los ángeles no tienen alas. But biblically speaking, the angels that do not have Los wings. querubines sí, The cherubims do. los serafines sí, The seraphims do, pero los ángeles no. but not the angels. Aleluya. Hallelujah. Pero Dios habla a través de ángeles. But God speaks through angels. Porque la Biblia me dice que cuando se le apareció el ángel a María Because the Bible tells me that when the angel appeared to y le habló de Mary Jesús el Mesías, and he spoke to her about Jesus the Messiah, ella no miró a alas. she did not see any wings. Cuando el ángel se le apareció a Abraham, When the angel appeared to Abraham, no tenía alas. he did not have wings. Cuando Josué miró el ángel con la espada desenvainada, When Joshua saw the angel with the drawn sword, tampoco lo miró con alas. he didn't see him with Lo wings confundió either. con un guerrero He confused him with a y le warrior. preguntó, ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? And he asked him, are you with us or are you with our enemies? Y el ángel le dijo, ni contigo ni con los enemigos, yo estoy con aquellos que hacen la voluntad del Padre. And the angel told him, I'm neither with you or those against you. I'm with those who do the will of the Pero no Father. tenía alas. But he did not have wings. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Alguien me dijo, pastor, pero aquí dice, y el ángel voló. Someone told me, Pastor, but here it says the angel flew. ¿Y quién te dijo que los ángeles necesitan alas para volar? And who told you that the angels need wings to fly? Alaba lo que no es de yeso. Praise him, he's not made of Ellos clay. son sobrenaturales. They are supernatural. Ellos se trasladan como te trasladas tú en el pensamiento. They can just go from one place to another like you do with your Así como thoughts. usted puede estar aquí Just like you could be y here, a la misma vez puede estar en su pueblo and at the same time you can be in your village, y se traslada con la velocidad sobrenatural. and then you go with your supernatural speed Así hacen los ángeles. to another place, and that's how the No angels do it. necesitan alas. They do not need wings. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say So Dios amen? te puede hablar a través de ángeles. So God can speak to you through angels. Es más, Dios te está hablando ahora mismo a través de un ángel. As a matter of fact, God is speaking to you right now through an angel. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el libro de Apocalipsis habla de los ángeles de la iglesia, que son los pastores de la iglesia. Because the book of Revelation speaks about the angels that are the pastors of the church. Aleluya. Entonces, número 7, So number 7, Dios te puede hablar God can speak to you a través de profetas through prophets y a través de voceros de Dios ungidos. and through spokesmen of God that are anointed. Dios usa los profetas God uses the prophets. y dice que cuando Dios habla, And it says that when God Dios speaks, habla a través de los God profetas speaks through the prophets para anunciar a su pueblo lo que ha de venir. to announce to his people what is to come. Y dice que sin los profetas, And it says that the prophets, Dios no habla. that without the prophets, God Así does que not Dios speak. usa los profetas So God uses the prophets para hablarnos. to speak to us. Aleluya. Hallelujah. Lo leímos al principio. We read it at the beginning. Dice que les ha hablado de muchas maneras a través de profetas. It says that he's spoken to them in various ways through the prophets. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. But now he speaks to us through his son. Número 8. Number 8, Dios nos habla God speaks a to través us de las circunstancias. through the circumstances. Lo que pasa que no entendemos. What happens is we don't understand. Porque muchas veces las circunstancias que vienen a nuestra vida, Because many times the circumstances that come to our lives, si son un poquito fuertes, if they're a little bit strong, rápidamente le echamos la culpa al diablo. quickly we blame the devil. Pero Dios nos está hablando But God is speaking a to través us de las circunstancias que estamos through atravesando. the circumstances we are going through. Pero no entendemos. But we don't understand. Dios siempre ha usado God has always used diferentes maneras different ways para que nosotros entendamos, pero no entendemos. for us to understand, but we do not understand. Ujú. Entonces, cuando tú estás pasando por una circunstancia, So when you are going through a circumstance, es porque Dios te quiere enseñar algo. it's because God wants to show you Es porque something. Dios quiere que tú aprendas una lección. It's because God wants you to learn a Que lesson tú aprendas algo para que crezcas espiritualmente. so that you can learn something so that you grow spiritually. Cuando Dios nos permite pasar por tormentas, When God allows us to go through storms, no es para matarnos, it's not to kill us. es para It's enseñarnos to teach us y para darnos instrucciones de vida. and to give us instructions of life. Ajá.
¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número 9. Number 9. Dios nos habla a través de la naturaleza y la creación. God speaks to us through nature and the creation. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria. The Bible says that the heavens tell of his glory. Todo lo que está creado Everything that's been created nos habla speaks to us. a través, Dios nos habla a través de la naturaleza, God speaks to us through nature, a través de cada amanecer, through every sunrise, de cada atardecer. every sunset. Dios nos está hablando God is speaking a to través us de los planetas, through the planets, los cosmos, through the cosmos, los cielos, through the heavens, todo de muchas maneras. everything in various ways. Lo que tenemos que hacer es aprender los códigos de Dios What we have to do is learn the codes of God para escuchar la voz de Dios. to hear the voice of Número God. 10. Number 10. Dios nos habla a través de la paz interior. God speaks to us through inner peace. Cuando tú estás atravesando por un problema, When you're going through a problem, pero tú sientes paz interna, but you feel inner peace, Dios te está confirmando God is confirming to que Él you está contigo that He is with y you. que no importa lo que estés atravesando, And that it doesn't matter what you're going through, tú no te vas a morir, you will not die. tú no vas a fracasar, You will not fail. porque Dios te da paz interna. Because God gives you inner peace. Cuando estés atravesando un problema When you're going through a y problem tú sientas paz, and you feel peace, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. God is telling you, I am with you. Sigue tranquilo Keep on going calmly. y sigue confiando And keep on y trusting. sigue esperando, And keep on waiting. porque tu negocio se va a volver a levantar, Because your business will rise up porque again. las finanzas van a volver a llegar a tu bolsillo, Because the finances will come back to your porque tu pocket. salud se va a restaurar, Because your health will be tu restored. matrimonio va a estar bien, Your marriage will be porque okay. tú sientes una paz interna Because you feel an inner peace. y a través de esa paz interna Dios nos está hablando. And through that inner peace, God is speaking to us. Número 11. Number 11. Dios nos habla a través de los creyentes maduros God speaks to us through the mature believers. y aún hasta de los creyentes inmaduros. And even with the immature believers. Porque cuando, pastor, ¿cómo me puede hablar a través de un inmaduro? Pastor, how can He speak to me through an immature person? Dios te está diciendo, no seas como él. Hey, God is telling you, do not be like them. Y ahí mismo Dios te está hablando. And there in that moment, God is speaking to you. Pero Dios te habla también a través de los líderes maduros, But los God- creyentes maduros, But God also speaks to you through the mature leaders, the mature believers. que nos enseñan a creer y a confiar más en el Señor. That they teach us to believe and trust more in the Lord. Número 12. Number 12. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. God speaks to us through His Son, Jesus Christ. Aleluya. Hoy Today, podemos escuchar la voz de Jesús we can hear the voice of a Jesus través de un predicador, through a preacher, a través de una alabanza, through a worship song, a través de la televisión, through television, un mensaje a message de Dios of God predicado. preached. Aleluya. Me acuerdo hace muchos años, I remember many years ago, tenía poquito de convertido, unos cuantitos años, I had just a few years of being converted. y me recuerdo que una vez llegué a mi casa And I remember I got home, y mi esposa estaba bien contenta and my wife, she was very happy. y yo le decía, ¿y por qué tanto gozo? And I tell her, why you have so much Y me joy? dijo, acabo de escuchar un predicador And she told me, I just listened to a preacher que predica como Jesús predicaba. that he preaches like how Jesus would preach. Y yo le dije, ¿cuándo tú escuchaste a Jesús predicar? And I told her, when did you hear Jesus preach? Pero ella se refería But she was el referring carácter, to the character la paz the peace que esta persona irradiaba cuando predicaba la palabra. that person, you could feel it from them when they would preach Y the ese word. predicador se llama Joe Austin. And that preacher is called Joe Oscar. Él es tranquilo, He is calm. él no es alborotoso. He doesn't make a lot of noise. Muchos lo critican porque él es tranquilo, Many criticism because he is calm. porque piensa que para que Dios te use Because they think that for God to tiene que use estar you, reprendiendo demonios todos los días, you need to be rebuking demons every tiene day. que estar haciendo milagros todos los días, You need to be making miracles every o tiene day. que estar peleando en contra de los brujos. You must be fighting against the warlocks. No, Dios te puede usar. No, God can use Dios you. usa a quien Él quiere, God uses who He wants de la manera que Él quiere. in the way He wants. Y no porque tú no seas como yo, no quiere decir que Dios no te puede usar. And not because you're not like me, that means that God Porque cannot Dios use you. usa a quien Él quiere. Because God can use whoever He ¿Cuántos me wants. están entendiendo? How many of you are So, understanding? Dios nos habla a través de Jesucristo. So God speaks to us through Jesus Christ. ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. How do we know Jesus? Through His word. Número 13. Number Dios 13. nos habla a través de la impresión. God speaks to us through impressions. Cuando
Dios quiere llamar nuestra atención. When God wants to call our Dios attention, nos va a impresionar. God will impress us. O aún también por el susurro en el oído Or even through the whispering in your ear que nos enseña dirección interna. that shows us internal direction. No todo es truenos y centellas. Not everything is thundering. La Biblia dice The Bible says que de repente that all of a vino un sudden gran viento, pero Dios no estaba allí. a great wind came, but God was not Dice there. que hubo un gran terremoto, It says there was a great earthquake, pero Dios no estaba allí. but God was not there. Pero dice que vino un silbo apacible But it says that a calm whisper came, y allí estaba Dios. and there God was. A veces Dios te susurra en el oído. Sometimes God whispers onto your A ear. veces Dios te habla cuando todos están durmiendo. Sometimes God speaks to you when everyone is sleeping. Ahí Dios te susurra en el oído. There God whispers onto your ear, Y Dios te habla. and God speaks to Y you, Dios te da dirección. and God gives you Y direction, sientes una paz interna. and you feel an inner peace. No porque tú eres quien tú eres, Not because you are who you are, sino porque Dios te dio paz but because God gave you que peace sobrepasa todo entendimiento. that surpasses all understanding. Número 14. Number 14, Dios nos habla God speaks to a través us de sus mandamientos, through His commandments, sus leyes His laws, y sus and principios. His principles. Dios nos habla. God speaks Dios to nos us. enseña God teaches us a dirigir nuestra vida como hijos de Dios how to lead our lives a as children través of de sus God mandamientos. through His commandments. Pastor, ya no estamos bajo la ley. Pastor, we are no longer under the Ahora law. estamos bajo la gracia de Jesucristo. Now we're under the grace of Jesus Ya la ley Christ. no hace falta. Now the law, we don't longer need it. ¿A cuál ley te refieres? What law are you referring to? Porque a lo que yo sé, la ley está vigente. Because to my understanding, the law is still present. La ley moral, The moral law, los 10 the mandamientos, Ten Commandments, ¿están vigentes o no están are vigentes? they still active or not? ¿Podemos matar? Can we kill? Claro que no. Of course No not. mataréis. You shall not kill. ¿Podemos robar? Can we steal? No, es una ley, no robaréis. No, that is a law. You shall not steal. Y todos los 10 mandamientos son leyes de Dios. In all of the Ten Commandments, those are laws of God. La ley la cual no tenemos que seguir ya The law that we should no longer follow es la ley levítica. is the Levitical law. Son 601 ley. Those are 601 laws, Leyes levíticas, Levitical laws, que son leyes ceremoniales that are ceremonial laws que fueron dadas al pueblo de Israel. that were given to the people of Israel. Eso fue lo que Jesucristo vino a eliminar. That's what Jesus Christ came to erase. Pero Jesucristo no eliminó los 10 mandamientos. But Jesus Christ did not erase the Ten Por Commandments. eso él dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. That's why he said, I did not come to remove the law, I came to fulfill the law. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? La ley de los 10 mandamientos, The law of the Ten Commandments, no la ley levítica. not the Levitical law. Ajá. Entonces Dios nos habla a través de la ley, So God speaks to us through the o sea, law, de los 10 mandamientos, through the Ten Commandments, a través de sus principios. through His principles. Dios nos habla. God speaks to us. Número 15. Number 15. Dios nos habla a través de corrección y disciplina. God speaks to us through correction and discipline. Cuando Dios te corrige, Dios te está hablando. When God corrects you, He's speaking La to Biblia you. dice que al que tú amas, tú corriges. The Bible says, He who you love, you correct a Y lot. si Dios te corrige es porque Dios te ama. And if God corrects you, it's because God loves Y you. Dios nos manda a tener disciplina. And God sends us to have discipline. Los hijos de Dios tenemos que ser disciplinados. As children of God, we must be disciplined. Hace unos horas atrás, A couple hours ago, escuchaba a una persona decir I was listening to a person say que las personas que son fit, that the people that are fit, las están en forma, personas que acostumbran a hacer ejercicio todos los días, the people who exercise, work out every 4 day, días por semana, 4 days in the week. dice de antemano ya son mejor que los otros. It says that beforehand they're already better than the rest. ¿Por qué? Why? Porque esa gente tiene disciplina. Because those people have discipline. Y al tú tener disciplina, tú ya eres mejor que los demás. And by you having discipline, you're already better than the Se rest. acabaron los amenes. All laments are over. Dile al que está a tu lado, necesitamos disciplina. So the one next to you, we need discipline. Sí, porque Jesús dijo, ahorita tú vas donde te da la gana, pero llegará un momento donde el Espíritu Santo te llevará donde tú no quieres ir. Yes, because Jesus said, right now you can go wherever you want, but one day the Holy Spirit will come Y and He will harás take lo que you no quieres hacer. where you should go, and you will do what you don't Eso want to es do. disciplina. That is discipline. Y desde esa palabra se derriba la palabra discípulo. And from that word, the word disciple, there it comes from. Pero hay muchos discípulos sin disciplina. But there's a lot of disciples without discipline. Se acabaron los amenes. All laments are over.
Por eso este martes, That's why this Tuesday, y aprovecho para hacer el anuncio, I take advantage to make the announcement. he preparado una enseñanza I have prepared a teaching para aquellos que quieren cuidar el templo del Espíritu Santo. for those who would like to take care of the temple of the Holy Spirit. Ni un amén. There wasn't even one Ni single un amen. amén, Not even aleluya. one single Que amen. se desbarate el templo del Espíritu Santo. Let the temple of the Holy Spirit break down. A cabo de algo me va a morir, dijo alguien. Either way, I'm gonna die, someone said. No, este martes, No. This Tuesday, completamente gratis, it's completely free. voy a dar una clase I will be giving a class acerca de la importancia de cuidar el templo del Espíritu Santo. on the importance of taking care of the temple of the Holy Y Spirit. después le voy a dar un bonus And then I will give you a bonus que le voy a enseñar that I will teach you cómo perder por lo menos 30 libras de peso. how to lose at least 30 pounds. Y en menos, mire, usted está va a estar listo para año nuevo. Look, and you will be ready for the new year. ¿Cuántos quisieran perder por lo menos 15 libras? A ver, levante la mano. How many of you would like to at least lose 15 pounds? Todos los demás quieren seguir sin disciplina. The rest want to continue without discipline. Ahí está, mira. There it is, look. Denle un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Operación, disciplina y propósito. Discipline and purpose operation. ¿Sabe por qué eso es importante? Do you know why that is Porque important? el Señor no depositó cualquier cosa en ti. Because the Lord did not deposit just anything in you. Depositó el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. He deposited in you the Spirit that rose up Jesus from the dead. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. And your body is the temple of the Holy Y el Spirit. diablo le conviene que estés enfermo. And it is convenient for the devil for you to El be ill. diablo le conviene que la diabetes te ataque. For the devil is convenient for diabetes to Que attack la you. alta presión te ataque. And high blood pressure. Que te den migraña. They get migraine. A veces la migraña viene por la alta presión que tienes. Sometimes the migraine comes because of the high blood pressure you have. Por el azúcar. Because of sugar. Se te suben las hormigas por la noche. The ants go and climb on you because Por of la the sugar. diabetes. By night because of the diabetes. We need discipline. Necesitamos If disciplina. we are kingdom people, we need to live under discipline. Si somos personas de reino debemos vivir bajo disciplina. Right? ¿Por qué? Que cuando la gente te vea, diga, yo quiero ser como tú. So that when people see you, they can say, I want to be like you. Aquí nadie me escuchó, aleluya. Aquí nobody Que heard cuando me. la gente te vea allá afuera, te diga, wow, ¿a qué Dios tú sirves? Porque yo quiero ser como tú. That when people see out there, they say, wow, what God do you serve? Because I want to be just like you. Porque nadie quiere ser como alguien disciplinado. Because no one wants to be like someone who has discipline. Alguien que no es disciplinado. I mean, someone who does not have discipline. Todos quieren seguir a alguien que es disciplinado. Everyone wants to follow someone who has discipline. Alaba lo que no es de yes. Praise him, he's not made of clay. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir a nadie que sea un desastre. I don't know about you, but I don't want to follow anyone that is a Que se disaster. levanta a la hora que le da la gana. That they get up at whatever time Que they no want. sabe para dónde vamos. That they don't even know where we're Que going. no tiene visión. That they have no Que vision. no tiene disciplina. That they don't have discipline. Que no tiene propósito. That they don't have a purpose. Si no conoces tu propósito, ¿cómo quieres guiar el mío? If you don't know your purpose, how can you lead mine? You need to know your purpose Necesitas conocer tu propósito so you can show me my purpose. para que puedas enseñarme a mí mi propósito. ¿Estás aquí? Are you here? Entonces Dios habla So God speaks a través de la corrección y disciplina. through correction and discipline. Aleluya. Hallelujah. El diablo se va a quedar sin templos. The devil will stay without temples. ¿Oíste? 3 aplausos depresivos. 3 depressive applauses. Alguien dijo, mis tacos no los cambio por nada. Someone said, I do not change my tacos for Nadie me anything. quita la hamburguesa de la mano. No one will take that burger from my Bueno. hand. Well, Esa es decisión tuya. that's your decision. Pero si está interesado, But if you're interested, lo espero el martes aquí a las 7 de la noche. I will be waiting for you here on Tuesday at 7 p.m. ¿Vino Zulma hoy? Did Sulma come today? ¿Así está Zulma por aquí? A ver, Zulma, levanta la mano. Ahí Zulma, está raise your Zulma. hand. There's Hija, Zulma. me vas a ayudar, anótese con Zulma. Register with Sulma. Así vengan 3. Even if 3 come, A esos 3 les voy a dar la información que cargo. to those 3 I will give the information I carry. ¿Y sabe qué? And you know what? Yo soy ejemplo. I am an example. Porque yo perdí 32 libras. Because I lost 32 pounds. Porque me propuse. Because I set Porque me myself. cansé. Because I got Porque tired. dije, ya no quiero estar así. Because I said, I do no longer want Estoy to be like subiendo this. de peso demasiado. I'm gaining a lot of weight.
Ya estoy como los Rosales. I'm already like the Rosales. Todos los días aventaba un botón. Every time a button would burst off, Aleluya. Un botón nuevo. a new button. Ya andaba así, mire. It was already like this. Look. Alaba lo que no es de Praise yeso. him, he's the made of clay. ¿Estás aquí? Are you here? So, número 16. So number Estoy en 16. la introducción y ya se me acabó el tiempo. I'm in the introduction and I'm already running out Número of time. 16. Number 16. Dios nos habla God speaks to a us través de puertas through doors que se cierran that are shut y que se abren. and that open up. Porque no todas las puertas que se cierran es del diablo. Because not every door that closes is from the devil. Hay puertas que se cierran porque Dios las cerró. There are doors that close because God closed Porque them. sabía que si esa puerta se mantenía abierta, tú te ibas a perder. Because if you knew that door would maintain open, you would get lost. Esa puerta te iba a llevar al lugar equivocado. That door was going to take you to the wrong place. So, no todas las puertas que se cierran son del diablo. So not all the doors that close are from the devil. Hay puertas que se cierran porque Dios las quiso cerrar. There are doors that they close because God wanted to shut So, them. Dios te va a hablar So God will speak to you a través through de puertas que se cierran. doors that close. Ustedes se acuerdan el testimonio de este edificio. You remember the testimony of this building. Íbamos a comprar otro que está ahí al lado del McDonald's. We were going to buy another one that's next to McDonald's. Nos costaba lo mismo, no, más caro que este. It was even more expensive than this Y one. era un cascarón de fierro. And it was just a shell. Necesitábamos arreglar todo. We needed to fix everything. Y oramos, And we prayed. intercedimos, We interceded. lo ungimos con aceite, We anointed it with oil. pactamos, We made a covenant. hicimos de todo, We did everything. sonamos los shofares, We blew the shofar. clavamos estacas proféticas. We did prophetically stakes. Y cuando pensamos que ya lo íbamos a conseguir, And when we thought that we were about to get it, Dios dice, te cierro la puerta. God says, I will close to you that door. Y yo dije, ay Dios mío, And I said, oh my se God. metió el diablo The devil came in porque se cerró la puerta. because the door shut. Y después, And then, a un mes más adelante, 1 month me later, encontré este edificio de venta. I found this building on sale. Valía $300,000 menos. It cost the $300,000 Y cuando hice el less. trato, And when I made the el deal, dueño me rebajó $100,000 sin yo regatear nada. the devil, the owner subtracted $100,000 Dios without me me cerró la bargaining. puerta God shut the door porque era mejor lo que él me iba a dar. because what he was about to give me was So, better. Dios te habla a través de puertas cerradas. So God speaks to you through doors that are closed. Ay, es que si se cerró la puerta es el diablo. No es el diablo. Muchas veces es Dios el que te está protegiendo. Or it's because of the door closed that's from the devil. No, it's not the devil. Sometimes it's God protecting you. Los hijos de Dios somos dirigidos por la voz de Dios, no por emociones y no por las redes sociales. As children of God, we are led by God's voice, not by social media. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are Así que understanding? deja de estar llorando por las puertas que se cerraron. So stop closing for those doors that were shut. Si tú estás conectado con Dios, tú le dices, gracias Señor que me cerraste esa puerta. If you're connected to God, you tell him, thank you, Lord, that you shut that door. Porque yo no sé lo que había de qué lado. Because I don't know what was on the other Pero side. tú sí sabías Well, you did know lo que había de qué lado. what was on the other side. Aleluya. Dios te libró de no casarte con ese cabezón que te ibas a casar. God delivered you from getting married to the hard-headed man you were going to marry. Dios te libró. God delivered Y ahí you. estabas tú llore y llore. Ay, pero yo estaba enamorada de tanto que lo quería. Era mi príncipe azul. And there you were crying, oh, I loved him so much. He was my Prince Charming. No, no era tu príncipe azul. Era un pitufo que se quería meter en tu vida. No, that wasn't Prince Charming. That was a Smurf that wanted Era to un come into your pitufo que life. te quería arruinar la vida. That was a Smurf that wanted to Pero ruin your life. Dios te protegió But God protected y you. te cerró la puerta And he shut that door y for te you. traicionó antes de que te casaras con él. And he betrayed you before you even got No married to porque him. Dios no te amaba, sino porque Dios te ama y Dios te protegió. Not because God doesn't love you, but because he loves you and he protected you. Aleluya. Hallelujah. So, Dios habla a través de puertas cerradas So God speaks through closed doors y también a través de puertas abiertas. and also through open doors. Pero el cristiano But the Christian, tiene la mala he costumbre has the bad habit que toda puerta que se cierra le echa la culpa al diablo. that with every door that closes, they blame the ¿Qué devil. estoy haciendo mal, Señor? What am I doing wrong, Lord? Nada, todo lo estás haciendo bien. Nothing, you're doing everything good. Por eso te cerré la puerta. That's why I shut that door. Aleluya, porque ahí vas a ganar $15 la hora, pero acá vas a ganar 30 la hora. Because here you were going to get $15 an hour, but here you're going to get 30. Ahí vas a hacer un negocio que te iban a pagar $700 por ese trabajito,
te voy a dar uno de 7,000. There you were going for that job you were going to get paid 700, but he will get paid 7,000. Alguien lo tiene que entender. Someone needs to Alguien understand tiene que that. arrebatar esa palabra. Someone needs to snatch that word. Número 17. Number 17. Dios habla God speaks a través de milagros y señales. through miracles and signs. Cuando hay milagros, When there are miracles, Dios está hablando. God is speaking. Pero déjame te digo una cosa. But let me tell you one thing. Hay personas There are people que siempre están buscando milagros. that they're always looking for miracles. Ay, que vamos para allá porque viene fulano y tal y Dios lo usa en milagros. Oh, let's go over there because so and so is coming and God uses him in miracles. I got nothing against miracles, Yo no tengo nada en contra de los milagros. but I don't need a miracle to believe in God. Pero yo no necesito un milagro para creer en Dios. The miracles are for the unbelievers. Los milagros son para los increyentes. Le Los que digo no una creen. cosa, Do I tell you something? ¿usted sabe lo que es el welfare? You know what the welfare is? Lo que es la ayuda de gobierno. You know what the welfare is? Los milagros en los ojos de Dios son la ayuda del gobierno. The miracles in God's eyes are like the welfare. Porque la gente vota por un gobierno que siempre le ayuda, Because the people, they vote for a government that's always helping them. que le da el welfare. That gives them the welfare. Y los milagros In the miracles, es algo similar. it's something similar. Para que tú creas, te voy a soltar un milagro. So that you believe I will release to you a Por tal de miracle. ganarte, As long as I get you. ganar tu alma And I get your y no soul. te pierda. It's for you to not get Pero lost. yo como hijo de Dios, But me as a son of God, desde hace muchos años atrás, from many years ago, puedo seguir sirviendo a Dios sin mirar ningún milagro y no hay problema, lo voy a seguir sirviendo. I can continue serving God without seeing any miracle, and there's no problem. I will keep on serving Porque Him. cuando tú ya maduraste, Because when you already tú ya no mature, sirves a Dios por milagros, you no longer serve God because of miracles, ni por señales. nor by signs. Tú lo sirves por amor. You serve Him out of Tú lo love. sirves porque estás agradecido que Él murió por ti en la cruz del Calvario. You serve Him because you're grateful He died for you at the cross of Calvary. ¿Alguien me puede entender? Can someone understand me? Cuando tú te sometes a tus autoridades When you submit to yourself to your authority en la iglesia, in church, no es porque esa persona sea muy grande, it's not because that person is great, sino porque tienes el temor de Dios. but because you have the fear of God. Y sabes que si Dios lo puso allí es porque tú te tienes que someter. And you know that if God placed them there, it's because you need to Y submit. Dios hace el resto. And God takes care of the rest. Aleluya. Pero hay cuantos rebeldes en la iglesia. But there's a couple of rebellious people in the church. Aleluya. Los musulmanes, usted los critica mucho, pues son más obedientes que usted. The Muslims, you criticize them a lot, but they're more obedient than you. Al musulmán le dice, móntate este avión y estrellate contra el edificio. The Muslim, you tell them, get into that plane and then crash into that building. Y Alá te va a recompensar. And Allah will reward you. Y se montan en el avión y se estrellan contra el edificio. And they get into that plane and they crash towards that building. Ponte todas estas bombas y reviéntate allá en medio donde hay mucha gente. Put all these bombs on you and then you blow them up there where there's a lot of Y de people. acuerdo a los que mates, así van a ser las esposas que Alá te va a dar allá en el cielo. And according to how many people you killed, that's how many wives Allah will give you. Si con una no hayas que hacer, ¿para qué quieres más de una? You don't even know what to do with one. Why do you need more than No, one? con una, Señor, no quiero más, con una. But one, Lord, I don't need any more, just one. Aleluya. Pobrecito Salomón que tenía 700 mujeres. Poor Solomon that he had 700 women. Por eso se volvió loco y empezó a hacer altares a los brujos. That's why he got mad and he began to create altars for the warlocks. Alaba lo que no de yes. Praise him, he's made of clay. Yo no sé qué pensaba Salomón tener 700 mujeres. I don't know what Solomon was thinking in having 700 women. ¿Están aquí todavía? Are you here still? Bueno, te acabo de dar la introducción. Well, I just gave you the introduction. 17 maneras que Dios habla bíblicamente. 17 ways in which God speaks Espero que biblically. las haya notado. I hope you wrote them down. Porque a veces Dios te va a hablar y tú no vas a entender. Because many times God will speak to you, you will not understand. Pero cuando tienes la información correcta, When you have the correct va a ser information, más fácil para ti entender que Dios te está it will hablando. be easier for you to understand that God is speaking to Ahora you. escucha bien. Now listen well. Escuchar la voz de Dios To hear the voice of God, es una marca de identidad de los hijos de Dios. it is a mark of identity in the children of Si God. tú eres hijo de Dios, If you're a child of God, tú tienes que escuchar la voz de Dios. you have to hear the voice of Tienes God. que saber discernir la voz de Dios. You have to know how to discern the voice of Porque God. nosotros no somos guiados Because we are not led por emociones, by emotions, por impulsos, by impulses, por by circunstancias, circumstances, ni por las redes sociales. nor by social media. Nosotros somos guiados We are led por la voz de Dios, by the voice of God, por la voz del Espíritu Santo by the voice of the Holy Spirit que Dios nos da that God gives us, a los hijos de Dios. the children of God. Sin embargo, muchos hijos de Dios Nevertheless, many children of no God, pueden escuchar su voz. they cannot hear His voice. Escucha esto. Listen to this.
Porque se han adormecido because they slumbered. y han perdido la habilidad They de ha- discernir la voz de Dios. And they have lost the ability to hear the voice of God Por los obstáculos que bloquean la frecuencia divina. due to the obstacles that block the divine frequency. La vez pasada te dije que somos como el radio. Last time I told you that we were like the El radio. radio que le das vuelta a la esferita esa. The radio that you move to the side of the little knob. ¿Cuántos alcanzaron a usar esos radios? How many of you guys use those radios? Ahora todo es digital. Now everything's digitally. Hey Siri, play me a Christian station. Hey Siri, pon una estación cristiana. Y te lo pone. And he will Please play for change you. it. Por favor, cámbiala. Y te lo cambia. And he changes it for you. Pero antes. ¿Se acuerda? You remember? Hasta que usted escuchaba. Until you would hear. Ay, 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 una llaga podrida era mi vida. Ahí déjale. There, leave it. Porque esa es la frecuencia que usted estaba buscando. Because that's the frequency you were looking for. Así es Dios. Just that's the same Cuando way tú that estás God is. distraído, When you're distracted, tú pierdes la frecuencia del cielo. you lose the frequency of Y heaven. no puedes escuchar ni discernir la voz de Dios. And you cannot hear or discern the voice of God Por medio de las circunstancias through the que hay a circumstances tu alrededor. that are surrounding you. Tus emociones. Your emotions. Todo eso que apaga la voz de Dios. All of that turns off the voice of God. Pero But cuando tú te alineas con Dios, when you align yourself to God, vas a volver a tener la frecuencia del cielo. you will have the frequency of heaven again. Vas a volver a escuchar la voz de Dios. You will hear the voice of God again. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding Y vas a me? poder tomar decisiones correctas. And you'll be able to take correct decisions. ¿Cuántos entienden? How many of you understand? Ahora escucha esto. No, Punto listen número uno. Listen to this point number one. ¿Qué es? Te estoy hablando de los obstáculos I'm speaking to you about the obstacles que te impiden escuchar la voz de Dios. that prevent you from hearing the voice of God. Ya te hablé 17 maneras como Dios habla. I already spoke to you about 17 ways in which God speaks to Ahora en el you. tiempo que me queda, Now in the time that I have te voy a left, hablar rápidamente I will speak to you quickly de las cosas que estorban la voz de Dios. about the things that hinder the voice of God. Número uno, bien importante, Number one, very important. el ruido interno de tu alma. The internal noise of your soul. Cuando tu alma ha sido herida, When your soul has been wounded, ese ruido interno that internal noise apaga la voz de Dios. turns off the voice of God. Dice en el libro de Salmos 46:10, In the book of Psalm 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. it says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Cuando alguien te haya herido, When someone has hurt you, mantente quieto y sigue creyendo en Dios. be still and continue trusting in God. ¿Por qué? Why? Porque las heridas del alma, Because the wounds of the soul, la ansiedad, anxiety, producen produce interferencia espiritual. spiritual interference. Cuando una persona When a person está en ansiedad is in o anxiety está en depresión, or is in depression, no puede escuchar la voz de Dios they cannot hear the voice of God porque su vida está rodeada de tinieblas. because their life is surrounded by darkness. Porque la ansiedad Because y anxiety la depresión and depression, es un demonio, it's a demon. es un espíritu It's a spirit. y no te deja escuchar la voz de Dios. And it does not let you hear the voice of God. No te deja escuchar la voz de Dios. It ¿Por doesn't qué? let you hear the Porque voice of God. estás turbado, Why? Because you're troubled. estás en tu propio mundo. You're in your own world. Aleluya. Hallelujah. Porque estás escuchando la voz interna de tu alma. Because you're listening to the internal voice of your soul. Estás enfocado en la herida You're focused on the wound y no en la solución. and not on the solution. Y por lo tanto vas a perder la frecuencia de la voz de Dios. And therefore you will lose the frequency of the voice of God. Número 2, las preocupaciones Number 2, worries. cierran la sensibilidad de la voz divina. They close you from being sensitive to the voice of God. Tú estás preocupado constantemente. When you're constantly worried, Tú no vas a escuchar la voz de Dios you will not hear the voice of God porque estás escuchando tu problema. because you're hearing your problem. Y ese problema And that problem te hace perder la sensibilidad
makes you lose that sensitivity para escuchar la voz divina. to hear that divine voice. Preocupado, te estás comiendo las uñas, You're worried, you're eating up your nails. te estás arrancando el pelo, You're pulling up your hair. estás caminando de un lado para otro en la casa, You're walking from one place to another in your house. preocupado pensando en tu propio problema. Worried, thinking on your own problem. Y eso calla la voz de Dios. And that silences the voice of Número God. 3, Number 3, la culpa guilt crea un ruido creates a noise emocional en tu interior in your emotions, in your que interior, te impide escuchar la voz de Dios. that prevents you from hearing the voice of ¿Estás God. escuchando? Are you listening? La culpa, Guilt. cuando tú te sientes culpable, When you feel guilty, cuando cometiste un error when you made a y mistake, te sigues siempre culpando, te sientes culpable, and you continue feeling guilty, esa voz no te deja escuchar la voz de that Dios. voice doesn't let you hear the voice of Más God. sin en cambio, But in exchange, escucha bien esto, listen well to this, la quietud being still abre el espacio para la revelación. opens up the space for revelation. Cuando tú estás tranquilo, When you are still, tú le abres la oportunidad a tu alma de escuchar la voz de Dios. you give an opportunity to your soul to hear the voice Y of cuando God. escuchas la voz de Dios, Dios te va a dar revelación. And when you hear God's voice, He will give you Dios te revelation. va a dar dirección. God will give you direction. Y la voz de Dios siempre está alineada con la palabra de Dios. And the voice of God is always aligned to the Word of God. Aleluya. Hallelujah. Pastor, es que yo escuché que el Señor me dijo que ya no diezmara. Oh, pastor, it's because I heard the Lord telling me to no longer tithe. Eso ya no es la voz de Dios. That's no longer the voice of God Porque no va alineado con la palabra. because it does not align to the Word. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. The voice of God is always aligned to His Word. Por eso cuando tú tienes quietud That's why when you're still y sigues confiando en el Señor, and you keep on trusting in the le Lord, das espacio para la revelación de Dios. you give space for the revelation of God. Número 2, Number 2, el pecado no confesado sin that has not been se confessed convierte en un obstáculo, turns into an en obstacle, una pared, into a wall, en un muro into a wall que no te permite escuchar la voz de Dios. does not allow you to hear the voice of God. Mira lo que dice Isaías 59:2. Look what Isaiah 59:2 says. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para oír. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you so that He would not hear. ¿Qué hace la iniquidad? What does iniquity ¿Qué hace do? el pecado? What does sin do? Que no ha sido confesado. That has not been confessed. Toma control de tu vida. It takes control of your life. Toma poder sobre tu vida. It has power over your life. Y cría una división entre Dios y tu persona. And that creates a division between God and your Por person. lo tanto, ya no puedes escuchar la voz de Dios. Therefore, you can no longer hear the voice of Por God. eso vas con la comadre. That's why you go with your friend. Por eso vas con el compadre. That's why you go with your Por friend. eso te refugias en la cerveza, That's why you find refuge in en el beer alcohol. and alcohol. ¿Qué hizo Saúl What did Saul do cuando ya no escuchó la voz de Dios? when he did no longer hear the voice of God? Porque estaba en pecado, Because he was in sin. porque estaba en desobediencia. Because he was in disobedience. Perdió la habilidad de escuchar la voz de Dios. He lost the ability to hear the voice of Y God. como Dios ya no le hablaba, And because God would no longer speak to him, empezó a buscar al chupacabra, aleluya. he began to look for the goat sucker. Empezó a buscar a los brujos. He began to look for the warlocks. Empezó a prender veladoras. He began to light up candles. Empezó a leer el horóscopo. He began to read the horoscope. Ese mismo que usted lee cuando quiebra la galletita de los chinos. The same one that you read when you open up the Chinese cookie. Mira a ver qué me dice Dios, horóscopo. Let's see what God tells me today. Ese no es Dios, Horoscope. es un chino que está ya printeando un montón de papelitos. There's just a Chinese man. They're printing out a bunch of little slips of y paper. usted se la cree. Oh, but you believe it. Oh, serás grande y espera porque Dios te va a dar una bendición. Ay, aleluya. Oh, you will be great and wait because God will give you a Le blessing. Oh, crees a la hallelujah. galleta del chino, pero no le crees a la voz que te está predicando en esta tarde. You believe the fortune cookie, but you don't believe in the voice of the one that's preaching to you this evening. Ah, sí, yo los he visto, yo los conozco. Oh, yes, I've seen them. I know Yo them. los he tenido sentados en mi mesa. I've had them sitting at my Que table. dicen, vamos a ver qué nos Dios dice Dios. That they say, let's see what God tells us today.
Dios reprenda al diablo. God Aleluya. rebuke the devil. Cuando tú ya no escuchas la voz de Dios, When you no longer listen to the te voice of entra God, una desesperación espiritual you get a spiritual despair. que tú vas a empezar a buscar los horóscopos. That you will begin to look for the Vas horoscopes. a empezar a buscar a Walter Mercado. You'll begin to look for Walter Mercado. Todo lo que me sobra. Everything, Aleluya. everything I have left Y over. usted lo recibe. And you receive it. Usted empieza a buscar los caracoles. You begin to look for the shells. Usted empieza a buscar las cartas del tarot. You begin to look for those tarot cards. Ella no oye la voz de Dios. Because you no longer hear the voice of God. Porque cuando tú ya no escuchas la voz de Dios, Because when you no longer hear the voice of es God, porque cuando tú has pecado y no has confesado ese pecado. that's because you've sinned. And when you've sinned, you have not confessed that sin. Por eso cuando Jesús nos libró del pecado, That's why when Jesus delivered us from sin, dice que Él le quitó el aguijón It says a la that muerte. it says that he removed the sting from death. Y dice su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? In his word says, "Oh death, where is your sting? Y, oh sepulcro, tu victoria. And oh tomb, your victory." Ya Cristo pagó Christ already paid por lo de nosotros. for what's ours. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Hallelujah. How many of you are still here? Pero ¿qué tenemos que hacer? But what do we have to do? Confesar nuestros pecados. To confess our sins. Arrepentirnos de nuestros pecados. To repent from our Y sins. aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. And to accept Jesus as our Lord and Y Savior. cuando nosotros confesamos And when we que confess somos pecadores that we are y sinners necesitamos un Salvador and we need a Savior sin pecado without sin, y aceptamos a Cristo, and we accept Christ, entonces el diablo ya no tiene nada contra ti. then the devil no longer has anything against Y you. ni la muerte te puede hacer nada. And not even death can do anything to Porque you. dice que aunque muera este cuerpo, vivimos para Cristo. Because even though it says this body dies, we live for Christ. La muerte se convierte en el vehículo que nos lleva a nuestra casa. Death turns into the vehicle that takes us home. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Ya voy a terminar. I'm almost done. Tenemos que confesar los pecados. We must confess our sins. Porque si no, eso se hace una barrera en contra de Dios Because if not, that turns into a barrier against God y nosotros. and us. La práctica del pecado The practice of sin de una persona of a person destruye la conexión destroys the y connection la habilidad para escuchar la voz de Dios. and the ability to hear the voice of God. Se va el discernimiento de espíritu. The discernment of spirits leave. Entra una distorsión espiritual en nuestra mente And the spiritual distortion comes into our mind a causa de la práctica del pecado deliberadamente. due to the practice of sin deliberately. Todos seguimos pecando. We all continue sinning. Eso es imposible, no pecar y vivir en esta tierra. It is impossible to not sin and live on this earth. Pero los hijos de Dios ya no pecamos deliberadamente. But as children of God, we do no longer sin deliberately. Nos detenemos We detain ourselves cuando sabemos que algo va a ofender a Dios. when we know that something's going to offend God. Cuando sabemos que algo va a cortar la comunicación entre Dios y nosotros. When we know that something's going to cut off the communication between us and God. En cambio, In exchange, el arrepentimiento repentance y la confesión and the confession restaura la comunicación con la frecuencia divina. restores the communication with the divine frequency. ¿Estás aquí todavía? Are you here still? Hay una frecuencia divina There's a divine frequency que es la voz de Dios, that is the voice of God que te puede hablar de todas las maneras que yo te acabo de mencionar. that can speak to you in all the ways that I mentioned to you. Pero tenemos que hacer algo. But we need to do something. Número 3, Number 3, el activismo to be active y las multitareas En mo- espirituales. in spiritual multitasking. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Oh, how is Pastor? Pero ¿cómo que las multitareas espirituales me pueden sacar de oír la voz de Dios? How come that spiritually multitasking can take me from hearing the voice of A God? veces nosotros como líderes Many times us as leaders, estamos tan preocupados we are so worried de que todo salga al pie de la letra that everything's going according to the plan que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. that we forget about hearing the voice of El God. grupo alabanza tiene que tocar bien. The worship team needs to play good. Estas son las canciones que quiero que toquen. These are the songs I want them to play. Estas son las letras que me van a poner en la pantalla. These are the lyrics you will put on the screen. Este es el banner que quiero en mi espalda.
This is the banner that I want behind me. Esto es lo que quiero. Y esto, toda la organización. This is what I want. This is what I want. All the Y organization. llegamos y estamos pendientes que todo esté saliendo como lo dijimos. And we arrive and we're attentive that everything's Y according se to how nos we olvidó said. escuchar la voz de Dios. And we forget about hearing the Porque voice of tenemos God. tantas tareas espirituales Because we have so many spiritual que tasks se nos olvida escuchar la voz de Dios. that we forget about hearing the voice of God. Y volvemos a Marta. And we go back to Martha. Marta estaba haciendo lo correcto. Martha was doing the right thing. Estaba recogiendo su casa. She was picking up her Estaba house. limpiando los trastes. She was cleaning the dishes. Tendiendo la cama. She was making her Estaba bed. barriendo la basura. She was sweeping the trash. Pero no hagas eso cuando Dios está hablando. But do not do that when God is speaking. Hazlo en tu tiempo. Do it in your own time. Hazlo cuando Dios no te está hablando. Do it when God is not speaking Pero to cuando you. Jesús se te mete a tu casa, deja todo el tiradero ahí When Jesus comes into your house, leaves all the mess y there, después lo arreglas. and then you fix it. Porque es más importante escuchar la voz de Dios Because it is more important to hear the que voice of lavar God 5 vasijas. than to wash dishes. ¿Me estás entendiendo? Are you Hay understanding me? cosas en el reino que tenemos que poner como prioridad. There are things in the kingdom that we must set as a Y priority. Jesús nos dio las prioridades. And Jesus gave us the priorities. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Buscar Seek primeramente. first. Esto es una prioridad. That is a priority. Si Jesús nos dijo If Jesus told us, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, seek first the kingdom of God and his y righteousness, todo lo demás vendrá por añadidura. and everything else shall be added on. Quiere decir que el reino es una prioridad en nuestra vida. That means that the kingdom is a priority in No, our no, no life. es el trabajo, No, it's not our no job. es la familia, It's not our family. no es el negocio, It's not our business. es el reino de Dios. It's the kingdom of Y God. cuando tú encuentras el reino de Dios, When you find the kingdom of tu God, familia va a estar en orden, your family will be tu in order. negocio va a estar prosperado, Your business will be tu prosperous. casa nueva viene en camino, Your new house is on its tu way. carro va a estar protegido, Your car will be protected. todo lo tuyo va a estar en orden, Everything that's yours will be in order. porque es primeramente el reino de Dios Because it's first the kingdom of God y su justicia. in his ¿Qué quiere righteousness. decir su justicia? What does his righteousness mean? Que tengo que ser justo, pastor. No. Oh, that I need to be righteous, Pastor. No. Buscar el reino de Dios y su justicia. To seek first the kingdom of God in his Cuando habla de righteousness. justicia, When it speaks about his righteousness, quiere decir que tú y Dios tienen una buena comunicación, that means that you and God have a good tienen communication una buena relación. and have a good relationship. You are in a good standard with God. Que estás en un buen estándar con Dios. Estás aquí. Are you here? Eso quiere decir su justicia. That's what his righteousness means. ¿Cuántos me entienden? How many of you understand me? Pero a veces pensamos que porque si estamos bien ocupados en la iglesia, estamos bien con Dios. But many times we think that if we're too busy in church, then we're good with God. Está bien, sigue haciendo eso. And that's good. Continue doing Pero that. tiene que sacar un tiempo para tener comunión con Dios, But you must take out a time to have communion with God, para escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. El exceso de actividades te roba la intimidad con Dios. Excessive task, it steals from you the intimacy with God. Amén. Amen. Cuando andas corriendo, ay, que tengo que ir a danzar, que tengo que ir a la batucada, que tengo que ir a la danza, que tengo que ir al ensayo, que tengo que ir a eso. ¿Y cuando tienes tiempo para hablar con Dios? When you're running, so I need to go to dance practice, I need to go to drumline practice, I need to go practice to do ¿Cuándo this te and that. pusiste a escuchar la voz de Dios? When did you have time to spend time with God and hear Porque his Dios voice? te habla constantemente. Because God speaks to you constantly. Pero el exceso de actividades But the excess of activities te roba la intimidad steals from you the intimacy entre tú y Dios. between you and God. El servir Serving tanto a lot, llega a un punto que te produce fatiga espiritual. it gets to a point that it produces in you spiritual Yo he fatigue. conocido gente I have known people que estuvieron tan ocupados en el ministerio, that they were so busy with the ministry, pero nunca le dieron tiempo para orar a Dios. but they never made time to pray Todo to lo God. hicieron con su fuerza. They did everything with their own Y strength. llegó el tiempo que dijeron, pastor, no quiero saber nada del ministerio. And it got to a point they said, Pastor, I want to know nothing about the Se ministry. quemaron. They were burned out. ¿Sabes por qué? You know why? Por las tantas actividades que hacían en la iglesia. Because of how many activities they would do in church. Pudieran haber dicho, pastor, They could have said, you know what, yo Pastor, ya tengo suficiente. I already have enough.
Pongamos a alguien más. Let's put someone No es else. que seas vago, It's not that you're vague. no es que no quieras hacer las cosas, It's not that you don't want to do pero ya things. tengo mucho en mi plato. But I already have a lot on my plate. Pero te damos otra cosa. Sí, sí, yo lo hago. But we'll give you something that says, yes, yes, I'll do Haz esto it. también. Sí, sí, yo lo hago. Do this as well. Yes, yes, I'll do Y a it. los 3 meses con la lengua de fuera y quemado. In 3 months later, then you have your tongue taken out and you're Lo que burned tenías out. que hacer es hablar What you had to do was y to decir, speak up. pastor, tengo que tener un tiempo para hablar con Dios. He said, no, I need to have a time to speak to God. Porque esas múltiples actividades me están robando el tiempo de intimidad con Dios. Because those multiple activities are stealing my time from being with God. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? Hallelujah. How many of you are understanding me? En cambio, cuando tú tienes quietud, como te lo dije hace rato, In exchange, when you are still, like I said a little bit ago, porque Dios habla a los que están quietos, no a los que andan deprisa. because God speaks to those who are still, and those who are in a hurry. Dios nunca anda deprisa. God is never in a hurry. Aleluya. Por eso dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. That's why it says that for him a day is like 1,000 years and 1,000 years like a day. He's not in a rush. Él no tiene prisa. Si hay algo que Dios tiene es tiempo. If there is something that God has, it's time. Nosotros no tenemos el tiempo que Él tiene. We don't have the time he has, Pero Él por eso nunca anda a prisa. but he's never in a hurry. Número 4, yo voy a terminar con esto. Number 4, and I'm closing with this. Cuando escuchas las voces incorrectas. When you hear the incorrect voices. Te hablé de Acab. I spoke to you about Ahab. Acab Ahab. escuchaba la voz de Dios. He would hear the voice of Era God. el rey de Israel. He was the king of Israel. Acab Ahab adoraba al Dios verdadero. would worship the true God. Pero se casó con una bruja But he married a witch, y empezó a escuchar la voz equivocada. and he began to hear the wrong voice. Y cambió a su Dios por los ídolos de ella. And he changed his God for her idols. Empezó a hacerle altares a los dioses de su esposa. He began to create altars for the gods of his wife. Empezó a gobernar por lo que decía su esposa y no por lo que decía Dios. He began to rule by what his wife was saying, not what God was saying. Le dio el mando He gave her the lead por escuchar la voz equivocada. because of hearing the wrong voice. Esa mujer That woman le cambió su teología, changed his theology, le cambió su creencia changed his belief, y le cambió su adoración and changed his worship por el hecho de escuchar la voz equivocada. by the simple act of hearing the wrong ¿Y voice. qué le dijo Dios a Adán? And what did God tell Adam? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, Because you heard your woman's voice, malditos seréis. you shall be cursed. Y con el sudor de tu frente With the sweat of your forehead, comerás todos los días de tu vida. you shall eat every single day of your life. Si él hubiera escuchado la voz de Dios, If he would have heard the voice of God, hoy estuviéramos debajo de una mata comiendo uvas, oh, nowadays we'll be under a tree eating grapes, comiendo un bistec, eating a steak, sin trabajar, sin sudar, without working, without porque el sweating, huerto lo tenía todo. because the garden had Pero everything. dice, por cuanto escuchaste la voz equivocada, It says, because you heard the wrong voice. yo te había dicho, That I had no told you comieras de ese árbol, to not eat from that pero tree, escuchaste la voz de tu mujer but you heard your woman's Malditos voice. seráis. You shall be cursed, y comerás con dolor todos los días de tu vida. and you shall eat with pain every single day of your life. ¿Y la mujer escuchó a quién? And the woman heard who? A la suegra, aleluya. The mother-in-law, A la hallelujah. serpiente, The serpent. aleluya. La mujer escuchó a la serpiente hablar The woman heard the serpent y le speak. dijo, por cuanto escuchaste la voz de la serpiente, con dolor darás a luz a tus hijos. And he said, because you heard the serpent's voice, with pain you will give birth to your Porque children. el escuchar la voz equivocada siempre te lleva a una maldición eterna. Because hearing the wrong voice always take you to an eternal curse. Tu mamá te decía, hija, no te cases con ese hombre, Your mom would tell you, my daughter, don't get married to that man. no te conviene. He's not convenient for you. Ay, mamá, usted es anticuada, usted no sabe nada. Oh, mom, you're old-fashioned. You don't know anything. Este es el pitufo que estaba esperando yo. That's the Smurf I was waiting for. Este es el príncipe azul. That's the Prince Charming. Te va a hacer sufrir, mija. He will make you suffer, darling. La vas a pasar mal. You will have a bad time. No, mamá, usted no sabe. Oh, no, mom, you don't know. Se casó, You got married? a los 2 años no haya qué hacer con él. 2 years later, you don't even know what to do with him. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, hijo, vende ese carro. I remember one time my mom told me, son, sell that car.
Estaba soltero yo, tenía un carro I was single. I had a car con sonido fuerte, con hidráulicos, me creía cholo. with a loud sound system. Es que no estaba mi esposa, siempre andaba cholo. My wife wasn't there with me, so I would always Escuche. dress. Y mi mamá me dijo, hijo, My mom told me, son, vende ese carro. sell that car. Porque si se te desbarata, no lo vas a poder arreglar. Because if it breaks down, you'll not be able to Ah, fix ma, it. usted no sabe nada. Mom, you don't know Con anything. este carro es con el que me voy a pasear con mis amigos. This is a car I used to go hang out with my friends. Y lo hice por varios meses. And I did it for a couple months. Y un día el carro se me dañó. And one day the car broke Se me down. dañó el motor. The engine was messed up. Y como yo iba a la escuela, And because I didn't go to no school, trabajaba. I wouldn't work. no tenía dinero para arreglarlo. I didn't have money to fix it. Cuando ella me dijo, When she told me, lo pude vender por unos $4,000. I could have sold it for about $4,000. Pero cuando se me dañó, But when it broke down, lo vendí por 500. I sold it for $500 Por no obedecer la voz de mi mamá. because I did not obey my mom's voice. ¿Estás aquí? Are you here? A veces Dios te habla. Sometimes God speaks Y to Dios you. me estaba hablando a través de la voz de mi madre. And God was speaking to me through my mom's voice. Pero pensé que ella no sabía lo que decía. Yo sabía más que ella. But I thought that she didn't know what she was talking about. I knew more than her. ¿Estás aquí todavía? Are you here still? Aleluya. Hay maneras There are ways para escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Y hay cosas que te impiden escuchar la voz de Dios. And there are things that prevent you from hearing the voice of God. Ujú. Las voces, dile a tu vecino, no escuche las voces incorrectas. So remember, do not listen to the wrong voices. Tal vez se escucha bien, Maybe it sounds good. ¿alguna vez has visto a un hombre feo casado con una mujer bonita? Have you ever seen an ugly man married to a beautiful woman? Aló. Hello? Y una le hacen así. And some go like this. Escucha, Listen, sin ofender a nadie. without offending anybody. ¿Sabe lo que quiere decir eso? You know what that means? Que la mujer es débil de oído. That the woman, she has her ear weak. Si hay un hombre If there is a man que tiene buena labia, that has a good tongue, que sabe bajar el cielo y las estrellas, that he knows how to bring down the sky le and the lava stars, el cerebro, he brainwashes her le brain, canta serenata, he sings to le her, compra un regalito bonito, buys her a beautiful y la gift, mujer se enamora and the woman, she melts down. y se la gana, And he wins her over. se casa con ella He gets married to her. y después le hace la vida de cuadritos. And then makes her life impossible. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la debilidad de la mujer está en el oído Because the weakness of the woman is in her ear. y la debilidad del hombre está en el ojo. And the weakness of the man is in his eye. El hombre puede tener una mujer hermosa a su lado y pasa otra y le hace así. The man can have a beautiful woman beside him and another one walks by and he looks at her. Y a los hombres hicieron. Look, and the man looked down. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la debilidad del hombre está en la vista, Because the weakness of the man is in his sight. pero la debilidad de la mujer está en el oído. Because the weakness of the woman is in her hearing. Y el diablo lo sabe. And the devil knows it. Y él sabe cómo hacernos trampa. And he knows how to trick O us. sabe la carnada que él va a usar para hacernos caer. Or he knows the bait he's going to use to make us fall. Para que no escuchemos la voz de Dios. So we don't hear the voice of God. ¿Estamos bien? Are we good? Aleluya. Tengo 3 más, pero póngase de pie. I have 3 more.